जोंगर जोंनि जन्मजयनगर बेखौ जला जे एडिसिनि आसन आसननि जोंनि कैंडिडेट जोंनि मजिद बर्मा जों बिनि बागै फैयो आरो दूर टू दूर प्रोग्राम मुखा एवं एकटू परे सभा होनाय कामियो कामी और बुबाग्रा पंचायत जेटा और कैसे सभा होनाय तो एकदम खुमुलुमै दांजाक जे सिनि एडिसि सीट जों ताकलायनायो जे एडिसिओ जे सरकार फैयो थानाय 5 बोसोर पर कुइला तिप्रासा थानसानि कक्साका ग्रेटर तिप्रेलेनि कक्साका किन्तु ना जों थानसान नुखा ना जों ग्रेटर तिप्रेलेन मानखा थानसानि बुमुंदिवै बराक एमन नुखा जे कैंडिडेट कैसा डेमोक्रेटिक जोंनि देशो भाई खलाय बराक कैंडिडेट नो आक्रमण खालाय अमंखा प्रथमानिक बरक जदि डेमोक्रेसी नो मानियो हिंके प्रत्येक दिन तो बरक नै मथाने तारक जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन नि वर्ड नो उच्चारण खालाय किन्तु कन्स्टिट्यूशन तम साकाबा अमो हा कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री हिंजागो तैले और राइट्स दङ सिनि जे जों पलिटिकल पार्टी जॉइन खालामनानै पलिटिकल एक्टिविटीज चालकनानै एवं पाब्लिक नि थानि थांगै जे बुथ साननानै पाब्लिक नि अधिकार दंगो बुथ जेकोनो बरन रिवै प्रतिनिधि निर्वाचन खालामनानै किन्तु ती प्रमथाव जारा तंनाय केबतो साव माने राजा ठीक आछे मानिका ब रॉयल फैमिली नि जोंनि कृत विक्रम किशोर मानिक्यनि बुसा बिनि दादू हिंगे जोंनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर मानियो जों किन्तु गणतंत्र मानिब तो कैसा एमडीसी उनखा थानाय 5 बोसोर सका तो डेमोक्रेसी न ब रेस्पेक्ट खिना नगो इनके मजिनि ऊपर जे आक्रमण पहिला न निंदा जानगो एवं बन बुमानि परे अमन प्रमाण उनखा जे ती प्रामथा आस्ते आस्ते दुर्बल उइकिं दङ आगामी दिन बरक थांनायका पावारनि आबोनि बागै न बरक पावार न नारुगि तंना बागै अनडेमोक्रेटिकली अगणतांत्रिक भावे फोर्स खेनानि चेष्टा खाय दंगो जे बडी मासल बरक आबर खुनुगै जे बाहुबली हिंजाकमानि फानबाय बरक आबो खाय दंगो जेको गां सामानि 5 बोसोर ग्रेटर तिप्रेलेन रिमालिया थानसाबो रिमालिया हिंके रां रियारि अभियोग टाका देय ना अभियोग शुधु किन्तु जों जेटा रां दिखा একটা সরকার 5 বছরও কাইসা বিল্ডিং কমপ্লিট খেমালিয়া খেরেংবার হসপিটাল টাকা দেয় না টাকা দিলাম আমরা 40 কোটি টাকা 30 পরে আরো 10 কোটি 40 crore কিন্তু 3 তল উন্নয়ন তো মানে আর 3 তল 3 স্টোরেড বিল্ডিং আব 5 বছর কমপ্লিট খেমিয়া এই অংখা সরকার ত্রিপ্রামথা সরকার তারপরে 50টা স্মোক হাউস ত্রিপ্রাসানি গরিব যারা রাবার ইয়ে খাইনাই जे प्रोड्यूसर या ग्रोअर्स जरा तंगनाय बरंनो आबनो स्मोक हाउस नि बिसिंगतै बरंनि राबार सीट न फालगाके गोबां रां मोननाय आबो रिमा से बरक 5 बोसोर 50टा स्मोक हाउस तो दूरेर क 5टा स्मोक हाउस खाइमालिया सारा त्रिपुरा जे कोन जायगा करे किन्तु आ रां बर थांगा आ रांनि कोनो हिसाब करे अर्थात बरकना ऑडिट खेरियो ना फाइनेंशियल कोनो डिसिप्लिन दंगो एवं आ रांना बरक करप्शन खलाय बरक नयसै खलायका चलायका मंत्री रक बरंनि नेता रक नक तांखा गाड़ी घोड़ा खाइका तो फाइनाय 12 तारिख ए जे एप्रिल मासनि 2026 चिनि एडिसिनि चंमारिन दिन आं जत एलाकानि बरंनो आं माने कइयो आं अनुरोध खेयो रिक्वेस्ट खेयो जाते चिनि मजिनो बुथ रिवय कप्लाय खेना बागै एवं खुमुलुंगो जों कैसा सबका साथ सबका विकास एवं शांति ताई डेवलपमेंट नि संग सरकार खेनाय शांति पीस खूब दरकार डेवलपमेंट ना खेंके ती प्रसारनि नेक्स्ट जनरेशन नि फ्यूचर न संग बाबे खेंके स्कूल दरकार हेल्थ सर्विस दरकार वाटर सप्लाई दरकार निनि तबो मॉडर्न सोसाइटी संग थांनानि हिंके जा जा नांग जे ये खेनानि हिंके चिनि मोदी सरकार दरकार डॉक्टर मानिक साहा नेतृत्वे जे चिनि सरकार बीजेपी आबनो केबो केबो सो जे डॉक्टर मानिक साहा बांगाली मुख्यमंत्री और ती प्रासानो सानायखा এই বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী মানে নেতৃত্বে
আজকে জনজাতিদের মধ্যে কিন্তু আমাদের সম্মান মর্যাদা जों मानि दङ এই ডক্টর মানিক সাহাই তো আজকে ওনার নেতৃত্বে আজকে 8 বছরে 8 জন জনজাতি আজকে পদ্মশ্রী পুরস্কার পায়। এই ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বেই আমাদের জিষ্ণু দেববর্মা যিনি আমাদের একজন তিপ্রাসা এবং যিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ওনাকে আন্দোলন ছাড়া আমরা গভর্নর করলাম जों বড় খাইকেবলে আন্দোলন ছাড়া তাবক বরক যে কক্তি সব 2028 তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী না হলে আমাদের কিছু হবে না। আপনি খুদ রাজা কেন মানে এই সব করলেন না? তো 28-এ আবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনার কিছু করার পরিকল্পনা কি? তা মনে নেই ওয়ান সুমুং প্ল্যানিং তো তং তামো খেনাই কোনো প্ল্যানিং করে উইদাউট প্ল্যানিং তামো डेभेलपमेंट खेनेबा जेटा बरक सो जे जों फिउचार आरो फिउचार तामो नों ग्रेटर त्रिपुरानि नों एग्रीमेंट साइन खालायफ्रु नों जदि आ वार्ड न आरो थेपा कायगे तिनि ग्रेटर त्रिपुरानि मान खामब्लेना नों सानमो सिगरै निनि मैनिफेस्टो बरकनि थानाय 2023 ग्रेटर त्रिपुरानि मिसिं करिका उदाव कमाय थाका आबाद ताबोके जों जकन संकल्प पत्रौ सकांग घोषणा खैकिया चिनि खमुलुंग आरो ट्राइबल शब्द करे बसुक चिंतित आरो बुकार दल 6 शिड्यूल माने बिनि मतलब नंखा अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न क्षमतारि न बगे अब संविधान 6 शिड्यूल प्रोविजन आरो जखा 6 शिड्यूल इटसेल्फ अब ट्राइबल आरो रिलेटेड अब कायसा क्लज बुझिखादे तो যারা जोंनो सौ ওইখানে তো ট্রাইবেল শব্দই নাই সব উঠে লইছে আমাদের অস্তিত্ব আমি তার জন্য তো মানে বুকার দল আরও ট্রাইবেল তন্ত্র করে তো ত্রিপুরা শব্দ তো না বলে ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট যদি শাখাকে ডিস্ট্রিক্ট যদি আমরা বুঝি তখন একটা জেলাকে বোঝায় টেরিটোরিয়াল তার আরও বিশাল এলাকা নিয়ে হয় এটাই টেরিটোরিয়াল তো তার জন্য আমরা যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে এডিসি এটা কয়েকটা জেলাকে নিয়ে তার জন্য এটা একটা বিশাল এলাকা নিয়ে তার জন্য আমরা ডিস্ট্রিক্টের বদলে আমরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ইয়ে করলাম ওইখানে না ট্রাইবেলের অস্তিত্ব ট্রাইবেলের স্বার্থ কোনো কিছু বিজেপি মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা করিনি जों আপনি বাকি খেমেয়া বরং जों আগামী দিনও যদি সংবিধান এমেন্ডমেন্ট খেনা দরকার দङ আবো একমাত্র বিজেপির পক্ষে সম্ভব বিজেপিনি 272 জন যে এমপি এবং পাওয়ারও দङ যেহেতু যদি খেগেনকে जों খাইনাই বড়গংখা ত্রিপুরামথা শুধু দাবি করার পার্টি আমরা দেওয়ার পার্টি আমরা দাতা বিজেপি একটা দাতা এটা যারা প্রদান করে দে রিনাই দল বরকে সান্নাই দল অনেক পার্থক্য দङ হাইনি বাগে आं बिसे कौनार गया चिनी ताकु मजेनो अरनि गोबां खाय कबलाय खिदि आं नोंसोरनो सानाय बिजेपि जों डेभेलपमेंट खेने टिप्रासन বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি বিজেপি